السلام الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم جو لیسن پڑھنے جا رہے ہیں وہ لیسن نمبر 7 ہے، الدرس السابع، ہے نا۔ اور یہ بہت چھوٹا سا لیسن ہے، اس کے اندر ایک چھوٹا سا رول پڑھیں گے اور وہ بہت آسانی سے سمجھ میں آنے والا ہے، اور ہم نے اب تک جو پڑھا ہوا ہے وہ بہت آسان ہے الحمدللہ۔ پڑھیے گا الدرس السابع۔ الدرس السابع جی۔ من هذه ہوں هذه آمنة، ہوں یہ کون ہے؟ یہ آمنہ ہے۔ ہاں، من ہادہی، یہ کون ہے؟ تو ہادہی جو ہے خلیل بھائی ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ ہم نے اس سے پہلے ہادہ پڑھا تھا، شروع میں جو شروعات کی تھی ہم نے تو ہادہ پڑھا تھا، آگے بڑھے تو ہادہی بتا دیا ڈاکٹر صاحب نے ہمیں، جی ہے نا۔ ہادہ اور ہادہی پڑھ لیا ہم نے، جی تو ہادہ مذکر کے لیے اور ہادہی مؤنث کے لیے، جی ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے ہادہ اور ہادہی، یہ جو ہے نا یہ فیملی کا نام اسم الاشارہ ہے، اسم الاشارہ۔ یہ یاد رکھنا چاہیے۔ تو من ہادہی، یہ کون ہے نا، تو عورت کی طرف یا فیمیل کی طرف اشارہ ہو رہا ہے تو ہادہی، ٹھیک ہے۔ تو ہادہی آمینتو، یہ آمنہ ہے۔ ہم نے ایک رول اور بتایا تھا کہ عورتوں کے جو نام ہوتے ہیں ان پر تنوین نہیں لگاتے ہم، ہے نا۔ یہ عام طور پر جو لوگ غلطی کرتے ہیں تو چونکہ یہ رول معلوم نہیں اس لیے غلطی کرے گا لازم انسان نا، لیکن جب ہم رول پڑھ لیتے تو ہم جو ہے نا پھر غلطی نہیں کرتے، ہے نا۔ جیسے کہ ہمیں یہ رول پتہ چل گیا اب، تو ہادہی آمینتو، ہے نا۔ یہ چھوٹے چھوٹے رول پڑھنے سے ہی آتے ہیں اور پھر بعد میں اس کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ اچھا، اب ہادہی ہم نے دو قریب، یہ اب جو ہے نا مؤنث کا اسم الاشارہ ہادہی ہے قریب کے لیے، اور مؤنث کا اسم الاشارہ دور کے لیے تو تل کا، ہے نا، تل کا۔ تو وہ من تل کا، اور وہ کون ہے؟ یہ بھی مؤنث کے لیے ہے، یہ بھی فیمیل اور فیمنن کے لیے ہے، من تل کا، تل کا، ہے نا۔ تو تل کا فاطمتو، تل کا فاطمتو، اس کا مطلب جو ہے نا 4 اسم الاشارہ ہمارے پاس آ گئے، ایک ہادہ، ہے نا، اور ایک ہادہی، اور ایک ذالکا، اور ایک تل کا۔ تو 2 قریب کے مذکر مؤنث کے، 2 دور کے مذکر اور مؤنث کے۔ قریب کے اسم الاشارہ یعنی وہ الفاظ جن کے ذریعے سے ہم کوئی چیز قریب ہو تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تو اسم اشارہ قریب کہتے ہیں اس کو ہم، اسم الاشارہ للقریب، ہے نا۔ اور وہ الفاظ جن کے ذریعے سے ہم کوئی چیز دور ہو اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو اس کو اسم الاشارہ للبعید، قریب اور بعید تو ہم نے پڑھا بھی ہے ویسے تو، ہے نا۔ اسم الاشارہ للقریب اور اسم الاشارہ للبعید، قریب کے لیے اسم الاشارہ، دور کے لیے اسم الاشارہ، ہے نا۔ تو ہادہ ہادہی یہ قریب کے ہے اسم الاشارہ، ہے نا، اور ذالکا اور تل کا یہ دور کے اسم الاشارہ، مذکر کے مؤنث کے، مذکر کے مؤنث کے، ہے نا۔ تو 4 چیزیں کور ہو گئی ہماری الحمدللہ۔ تو اس کے بعد پڑھیے گا ہادہی طبیبتو، ہاں جی، ہادہی طبیبتن۔ اچھا یہ دیکھیے کہ طبیبتن پہ تنوین پڑھ سکتی، کسی کا نام نہیں ہے، کسی کا پرٹیکولر کوئی نام ہے تو اس پر تنوین نہیں لگائیں گے یا زیر نہیں لگائیں گے، جیسے فاطمہ یا عائشہ ہے تو اس پر تنوین نہیں آئے گی، فاطمتن اور عائشتن نہیں کہیں گے، لیکن کوئی لفظ مؤنث ہے تو اس پر تنوین لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نام پر نہیں لگانا ہمیں، ہاں جی خلیل بھائی، نام پر نہیں لگانا، ہے نا۔ لیکن طبیبتن کسی کا نام نہیں ہوتا، ہے نا، تو ہم کہیں گے ہادہی طبیبتن، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ چلے گی اس پر تنوین، ہادہی طبیبتن وتلک ممرضۃ، وتلک ممرضۃ، ہادہی طبیبۃ وتلک ممرضۃ، تو یہ ڈاکٹر ہے اور وہ نرس ہے، یہ ڈاکٹر ہے اور وہ جو ہے نرس ہے، ٹھیک ہے نا۔ ممرض ممرضۃ، ہے نا، مذکر و مؤنث کا فارمولا ہم کو پتہ چل گیا ہے نا۔ تو میل ڈاکٹر ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ طبیب، اور فیمیل ڈاکٹر ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ طبیبۃ۔ اسی طرح میل جو ہے نا نرس اور فیمیل نرس تو اس کو ممرض اور ممرضۃ ایسا کہیں گے ہم، ٹھیک ہے نا۔ چاہیے گا تو ہادہی من الہند، ہذہ من الہند وتلک من الیابان، یہ جو ہے نا انڈیا سے ہے اور وہ جاپان سے ہے نا۔ اچھا اس کے بعد ہذہ طویلۃ وتلک قصیرۃ، ہادہی طویلۃ، یہ لمبی ہے، وتلک قصیرۃ، اور وہ جو ہے نا پست قد ہے، قصیرۃ یعنی پست قد ہے، چھوٹے سا ہے، شارٹ ہے نا، تو یہ ٹال ہے اور وہ شارٹ ہے، ہادہی طویلۃ وتلک قصیر۔ دیکھیں طویل کا مؤنث طویلۃ، ہے نا۔ تو کوئی بھی چیز مذکر کے لیے، دیکھیں الفاظ کا استعمال، اب ہم الفاظ کا استعمال اگر ہم مذکر کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو الفاظ کو مذکر بنانا پڑے گا ہمیں، اور اگر الفاظ کو کسی عورت کے لیے یا فیمیل یا فیمنن کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو الفاظ کو بھی فیمیل بنا دینا پڑے گا ہمیں، ہے کہ نہیں؟ تو الفاظ کو بھی مذکر مؤنث بنانا پڑتا ہمیں،
تو طویل طویلۃ قصیر قصیرۃ ھذا ھذہ ذالک تلک. تو اس کا مطلب اللہ رب العالمین نے جس طرح دنیا میں انسان کو مرد اور عورت میں تقسیم کیا ہے، اسی طرح ہمارے الفاظ بھی جو ہے نا میل و فیمیل ہو جاتے سیدھا، جی ہے کہ نہیں، تاکہ ہمیں جو ہے نا پتہ چلے. اور اللہ نے آوازیں بھی دونوں کی الگ الگ بنائی ہیں، مرد کی آواز الگ ہے، عورت کی، سب کچھ الگ بنا دی اللہ نے، ہر چیز اللہ نے الگ بنا دی ہے عورت کی اور مرد کی. تو الفاظ بھی الگ کرنے ہوں گے اب ہمیں ان کے لیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے نا. چلیے، تو ھذہ طویلۃ وتلک قصیرۃ، یہ لمبی ہے اور وہ چھوٹے قد کی ہے. جی، من ھذا، یہ کون ہے؟ اب ھذا اسم الاشارہ کس کا؟ مذکر کا ہے. مذکر کا. یہ صاحب کون ہے؟ جی ہے نا، ھذا ہے تو مذکر کا اسم الاشارہ. تو من ھذا، یہ صاحب کون ہے؟ تو ھذا حامد، ھذا یہ حامد ہے. یہ حامد ہے. ھذا حامد، یہ کون ہے؟ حامد ہے. یہ ہے نا جو بیگ لیے ہوئے ہے. جی ومن ذالک، ومن اور یہ ذالک، دور جو ہے نا ان سے تھوڑا سا، یہ کون صاحب ہے؟ تو ذالک، وہ کون ہے؟ علی. من ذالک، وہ کون ہے؟ جی تو وہ علی ہے. وہ کون ہے؟ علی وہ ہے، علی ہے. ہے نا. اچھا، تو ھذا اور ذالک. اچھا، اس کے بعد اتلک دجاجۃ، ہاں، کیا وہ مرغی ہے؟ مرغی؟ اتل کا دجاجہ، دیکھیے دور ہے نا، جی تو یہ چونکہ لفظ یہاں ہے لیکن یہ دور ہے تصویر. تو اتل کا دجاجۃ، کیا وہ مرغی ہے؟ تو نہیں، لا، تلک بطۃ، وہ بطخ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ بطخ. بطخ ہے. تو ھذا اور ھذہ اور ذالک اور تلک. اچھا، اس کے بعد ما تلک، ما تلک یعنی وہ کیا ہے؟ وہ کیا؟ ما اور من میں کیا فرق ہے خلیل بھائی؟ کسی بھی چیز کو یعنی شے کو، ہے نا، سوال کر سکتے ہیں. ہاں، کوئی شے کو، اور اگر کوئی انسان ہے تو من. من کسی انسان کے بارے میں سوال کریں گے تو من. لگے. اور غیر انسان کے بارے میں سوال کریں گے، کوئی چیز ہے، کوئی جانور ہے، کوئی ٹیبل ہے، کرسی ہے، کوئی بھی چیز، اینی تھنگ، ہے نا، آبجیکٹ کے لیے تو ما. ٹھیک ہے نا. تو ما تل کا وہ کیا ہے؟ تو تل کا بیضۃ، وہ انڈا ہے. ما تل کا وہ کیا ہے؟ تل کا بیضۃ، وہ انڈا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ھذہ سیارۃ المدرس، ہاں جی، ھذہ سیارۃ المدرس، یہ ٹیچر کی کار ہے. یہ ٹیچر کی کار ہے. جی، یہ ٹیچر کی کار ہے. اور وہ تل کا سیارۃ المدیر، اور وہ تل کا سیارۃ المدیر، اور وہ جو ہے نا مدیر کی گاڑی ہے. تو یہ ٹیچر کی گاڑی ہے اور وہ پرنسپل کی گاڑی ہے. تو دیکھیے گا، سیارۃ المدرسی، ٹیچر کی گاڑی، ہے نا. یہ کون سا اسٹرکچر ہے؟ یہ گرامر کے اندر اس کو مضاف اور مضاف الیہ کہتے ہیں ہم. یہ اسٹرکچر کا نام بھی ساتھ میں چلتے یاد کرتے چلیے گا نا، تو آپ کو جو ہے نا گرامر کے چھوٹے چھوٹے رول بھی یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو سیارۃ مضاف ہے، سیارۃ کیا ہے؟ یہ مضاف ہے. اور المدرسی کیا ہے؟ یہ اس کو کہتے ہیں ہم مضاف الیہ. اور یہ جو ہے دیکھیے، یہ پورا اسٹرکچر جو ہے نا، ھذہ سیارۃ المدرسی، یہ پورا اسٹرکچر اب ہمیں تو پتہ چل گیا خلیل بھائی کہ ھذہ جو ہے نا اسم الاشارہ ہے کہ نہیں. اور سیارۃ المدرس، یہ جو مضاف اور مضاف الیہ اسٹرکچر ہے نا. اب ہم اس کو جو ہے نا پورا اسٹرکچر ملا کر ایک پوری بات ہو جاتی ہے. ھذہ سیارۃ المدرس، یہ ٹیچر کی گاڑی ہے. جب بات پوری ہو جائے، جب جملہ پورا ہو جائے تو لازماً جو ہے نا اس پورے جملے کے اندر جو ہے نا جب بات پوری ہو جاتی ہے تو اس ٹائپ کے جملے کو مبتدا اور خبر کہتے ہیں ہم. کیا کہتے ہیں ہم اس کو؟ مبتدا اور خبر کہتے ہیں. ھذہ کو یہاں پر مبتدا کہیں گے اور سیارۃ المدرس کو خبر کہیں گے ہم، ہے نا. اور اگر بات پوری نہ ہو تو پھر مبتدا اور خبر نہیں ہوگی، پھر لازماً خبر کو ڈھونڈنا پڑتا، پھر وہ مبتدا ہی کہلائے گا وہ تو پھر، ہے نا. تو مبتدا کا مطلب جو ہے نا جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور خبر کا مطلب جو چیز بولی جا رہی ہے اس کے بارے میں. جیسے کہہ رہے ہیں کہ بھئی گاڑی ہے نا، تو کہیں گے خالد مدرس، فار ایگزامپل ہم کہیں گے خالد مدرس، تو بات کس کے بارے میں کر رہے ہیں؟ خالد کے بارے میں، ہے نا. اور کیا بات کر رہے ہیں کہ وہ ٹیچر ہے، تو خالد ٹیچر ہے، تو بات ہو رہی ہے خالد کے بارے میں، اور یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ ٹیچر ہے. تو جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں ہم. جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں. اور جو بات اس کے بارے میں بولی جاتی ہے اس کو خبر کہتے ہیں. خبر کا مطلب یہ ہوتا ہے نیوز نا. خبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیوز. ہاں، نیوز. تو جو بات بولی جا رہی ہے اس کے بارے میں، جو خبر بتائی جا رہی ہے، جو نیوز بتائی جا رہی ہے، اسی کو خبر کہتے ہیں. تو خبر کا مطلب ہی نیوز ہوتا ہے اصل میں نا، ہے نا. تو ھذہ کو مبتدا کہیں گے جملے میں، اور سیارۃ المدرس کو ہم جو ہے نا خبر کہہ دیں گے اب ہم، ہے نا. تو یہ دیکھیں مبتدا اور خبر کا پیٹرن ہو گیا یہ. ٹھیک ہے نا. چلیے گا آگے. وہ تلک سیارۃ المدیر، تو اسی طرح تلک کے اندر تلک سیارۃ المدیر میں تلک جو ہے نا ہم مبتدا کہیں گے، اور سیارۃ المدیر جو ہے نا اس کو خبر کہہ دیں گے ہم. یہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں مل کر خبر بول دیں گے ہم.
सैयारा तो मुदाफ और अलमुदीर मुदाफ इलैह, मुदाफ और मुदाफ इलैह दोनों मिलकर खबर की पोजीशन में आ जाएंगे, खबर की जगह ले लेंगे दोनों, जी तो मुब्तदा और खबर का स्ट्रक्चर हो गया वो, इसका मतलब ये हुआ। तो एक चीज और हमने पढ़ी अभी है, मुब्तदा और खबर, मुब्तदा और खबर कहते हैं ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, तो साथ में लेके चलिएगा इसको। अच्छा, जी असाअतु अब्बासिन हादिही, असाअतु अब्बासिन हादिही हादिही, क्या ये ये अब्बास की घड़ी है, क्या ये अब्बास की घड़ी है? तो कहा कि ला हादिही साअतु हामिदिन, ला हादिही साअतु हामिदिन, नहीं ये किसकी घड़ी है? हामिद की घड़ी। हामिद की घड़ी है। तिल का साअतु अब्बासिन, वो जो है ना अब्बास की घड़ी है। तो हादिही तिल का, हादिही और तिल का कुरान में बहुत आया हादी और तिल का, है ना। अच्छा, ज़ालिका दीकुन, वो मुर्गा है, ज़ालिका देखो दीकुन वो मुर्गा है, व तिल का दजाजतुन और वो मुर्गी है। वो मुर्गे। तो ज़ालिका दीकुन और वो तिल का, देख ज़ालिका और तिल का दोनों जो है ना दूर के हैं, लेकिन जी ज़ालिका भी दूर का और तिल का भी, का भी दूर का। लेकिन ये मुज़क्कर का और ये मुअन्नस का, है ना। तो हादा और हादी दोनों करीब के, लेकिन एक मुज़क्कर का एक मुअन्नस का। ज़ालिका और तिल का दोनों भी जो है ना दूर के, लेकिन एक मुज़क्कर का एक मुअन्नस का। क्लियर है बात? जी बहुत इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है ये। तमारीन, तमारीन एक्सरसाइजेस, इकरा वक्तुब, रीड एंड राइट। चलिएगा अब जो है ना आप लोग रीड कीजिएगा, आप रीड कीजिए, इकरा वक्तुब पढ़िएगा। अम्मार भाई आप इसको, हादिही मदरसतुन व हाँ। तिलका जामियातुन, हाँ, क्या मतलब कहेंगे हम? ये मदरसा है हाँ जी, और वो जामिया है। वेरी गुड। हादिही मदरसतुन व तिलका जामिअतुन, जामिअतुन यानी यूनिवर्सिटी, मदरसतुन यानी स्कूल, तो ये स्कूल है और वो यूनिवर्सिटी है। तो हादिही और तिलका देखिएगा, दोनों इस्मुल इशारा इसमें इस्तेमाल किए गए, हादिही करीब वाला और तिलका दूर वाला, दूर का और करीब का दोनों इस्मुल इशारा इस्तेमाल हुआ है। नंबर 2, ज़ालिका हिमारुन व तिलका बकरतुन, ज़ालिका हिमारुन व तिलका बकरतुन, क्या मतलब वो है? गधा है हाँ और वो गाय है। हाँ, दोनों भी वो है, लेकिन एक मुज़क्कर का एक मुअन्नस का। तो ज़ालिका और तिलका, ज़ालिका हिमारुन, तो ये ज़ालिका जो इस्मुल इशारा दूर का है, तिलका भी दूर का है, लेकिन ये मुज़क्कर का और ये मुअन्नस का, है ना। तो ज़ालिका हिमारुन तिलका बकरतुन, ठीक है, बकरा जो लफ्ज़ मुअन्नस है इसलिए तिलका, हिमारुन लफ्ज़ मुज़क्कर है इसलिए ज़ालिका। चलिएगा नंबर 3, अज़ालिका मस्जिदुन, क्या वो मस्जिद है? ला तिलका मदरसतुन, हाँ। नहीं वो स्कूल है। नहीं वो स्कूल है, क्या वो मस्जिद है? नहीं वो स्कूल है। तो देखिएगा ज़ालिका और तिलका एक लाइन में, तो मस्जिदुन जो लफ्ज़ मुज़क्कर है इसलिए ज़ालिका, और मदरसतुन लफ्ज़ मुअन्नस है इसलिए तिलका। चलिएगा नंबर 4, हादा जमलुन व तिलका नाक़तुन, हादा जमलुन, ये ऊँट है, वतिल का नाक़तुन और वो ऊँटनी है। नाक़तुन का मतलब होता है ऊँटनी, ऊँट और ऊँटनी, ऊँट के लिए जमलुन और ऊँटनी के लिए नाक़तुन, नाक़तुन लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और जमल भी इस्तेमाल हुआ है, दोनों लफ्ज़ कुरान में आए हुए हैं, है ना। चलिए, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का जो किस्सा बयान किया जाता है तो उसमें लफ्ज़ नाक़तुन का इस्तेमाल है, ऊँटनी थी वो। चलिएगा नंबर 5, हादिही मुदर्रिसतुन व तिलका तालिबतुन, हादिही मुदर्रिसतुन व तिलका तालिबतुन। ये अब ये टीचर देखिए है दोनों करीब के हैं, एक करीब का, हाँ देखिएगा एक ये दो, बारीक का। एक करीब का और एक दूर का, लेकिन दोनों मुअन्नस के हैं। हादिही भी मुअन्नस का और तिलका भी मुअन्नस का, लेकिन एक करीब का और एक दूर का। चलिएगा, ये एक टीचर हादिही है, मुदर्रिसतुन व तिलका तालिबतुन, ये टीचर है और वो तालिबा है। वो तालिबा है, स्टूडेंट है। नंबर 6, हादा कल्बुन व ज़ालिका क़ित्तुन, हादा ये कल्बुन व ज़ालिका क़ित्तुन, ये कुत्ता है और कुत्ता वो है, बिल्ला है, बिल्ला है। और वो बिल्ला है ना। नंबर 7, हादा बैतुल मुअद्दिनी, हाँ जी, हादा बैतुल मुअद्दिनी, ये मुअद्दिन का घर है जी, ये मुअद्दिन का घर है जी। व तिलका हदीक़तुत ताजिरी, वो तिल का हदीक़तुत ताजिर, और वो ताजिर वो का ताजिर गार्डन का है। गार्डन हदीक़तुन का मतलब होता है कि बाग, गार्डन, बागीचे को कहते हैं हदीक़तुन, है ना। कहेंगे कि मेरे घर में एक गार्डन है तो कहेंगे फी बैती हदीक़तुन, मेरे घर में गार्डन है तो कैसे कहेंगे खलील भाई? फी बैती हदीक़तुन, हमारे घर में गार्डन है, फी बैतिना हदीक़तुन, बैती मेरा घर, बैतुना हमारा घर, है ना। आपका घर, बैतु का आने वाला है आगे सब, है ना। तो ये देखिएगा हादिही मदरसतुन, देखो हादिही मुब्तदा और मदरसतुन खबर, है ना। तिल का जामिअतुन, तिल का मुब्तदा, जामिअतुन खबर, तो इसका मतलब है कि मुब्तदा एक लफ्ज भी बन सकता है, खबर भी एक लफ्ज भी बन सकती है ना। जरूरी नहीं कि बहुत सारे अल्फाज हो तभी खबर या बहुत सारे अल्फाज तभी मुब्तदा।
تو ایک لفظ بھی مبتدا بن سکتا ہے اور ایک لفظ بھی خبر بن سکتی ہے. جیسے کہ ہادی مدرسۃ کے اندر ہادی کو مبتدا کہیں گے ہم. بات پوری ہو گئی کہ نہیں؟ یہ ایک اسکول ہے. جی ہادی مدرسۃ یہ ایک اسکول ہے. جب بات پوری ہو جائے خلیل بھائی تو وہ مبتدا اور خبر خلاص، بھلے ایک ایک ورڈ کیوں نہ ہو. بات پوری اگر نہیں ہوتی ہے تو پھر جو ہے نا انتظار کرنا پڑتا خبر کا، کدھر ہے، دور جا کر ہوگی وہ ہو سکتا ہے نا. لیکن بات پوری ہو جائے تو مبتدا اور خبر ہو جاتی ہے سیدھی وہ. تو اب یہ دیکھیے کہ ہادہ بیت المؤذن ہے تو ہادہ مبتدا کہیں گے اور بیت مضاف اور المؤذن مضاف الیہ دونوں مل کر خبر بن جائیں گے، ہے نا. تو ہادہ مبتدا اور بیت المؤذن کہیں گے خبر ہے، یہ ہے نا. اصل خبر اس کی بیت ہے اصل میں، ہادہ مبتدا اور بیت اس کی خبر ہے، لیکن مضاف بن گیا ہے وہ اور مؤذن مضاف الیہ، تو دونوں ملا کر خبر بول سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں ہم. نمبر 2 دیکھیے گا. نمبر 2 کی ایکسرسائز کہہ رہے ہیں کہ اشر الی الکلمات الاتیہ، نیچے جو الفاظ ہیں ان کی طرف اشارہ کیجئے. اشر کا مطلب اشارہ کیجئے. بسم اشارۃ للبعید، اس میں اشارہ بعید استعمال کر کے. اسم الاشارہ بعید کون کون سا ہے؟ ذالک اور تلک. خلیل بھائی اسم الاشارہ بعید کون سا ہے؟ ذالک تلک. ذالک اور تلک. ذالک اور تلک یہ دونوں بعید کے ہیں، ہے نا، اسم الاشارہ. تو اب ہمیں جو ہے نا صرف یا تو ذالک بولنا ہے یا تو تلک بولنا ہے، ذالک یا تلک. تو چلیے گا اوپر سے نیچے چلیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نمبر چھوڑ دیجئے، اوپر سے نیچے چلیے. امن، امن سے پہلے اسم الاشارہ کیا لگائیں گے ہم؟ تل کا لگائیں گے. جی کیوں لگائیں گے تل کا؟ ذالک کا کیوں نہیں لگائیں گے؟ مؤنث ہے. جی بالکل صحیح، اسی کو سمجھنا ہے ہمیں. تو جو لفظ مؤنث ہے اس کے لیے تل کا، جو لفظ مذکر ہے اس کے لیے ذالک. ملعقۃ کے پہلے کون سا اسم الاشارہ استعمال کریں گے؟ تل کا. جی ہم کہیں گے تل کا ملعقۃ، تل کا ملعقۃ. قمیص سے پہلے کیا لفظ لگائیں گے؟ ذالک قمیص، ذالک قمیص، چونکہ قمیص مذکر ہے تو ذالک. اس کے بعد جو ہے نا بقرۃ، بقرۃ سے پہلے کون سا اسم الاشارہ استعمال کریں گے؟ تلک بقرۃ. تلک بقرۃ، دونوں بولیے گا ساتھ میں، تلک بقرۃ، تلک بقرۃ. مہندس سے پہلے کون سا اسم الاشارہ استعمال کریں گے ہم؟ ذالک مہندس. سریر سے پہلے کون سا اسم الاشارہ استعمال کریں گے ہم؟ ذالک، ذالک، ہے نا. بہت سارے لوگ ذالک بولتے ہیں، ذالک نہیں، ذالک، ہے نا، زبان کے نوک سے یہاں سے نکالنا پڑتا ہے ذال. ذالک. اچھا جمل سے پہلے کون سا اسم الاشارہ استعمال کیا جائے گا؟ ذالک جمل، ذالک جمل. ابن، لفظ ابن سے پہلے کون سا اسم الاشارہ استعمال کریں گے ہم؟ ذالک ابن، وہ والد ہیں. عین سے پہلے کون سا اسم الاشارہ استعمال کریں گے ہم؟ تل کا. اب یہاں پر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے ہمیں، تل کا کہیں گے ہم، ذالک نہیں کہیں گے. کیوں کہیں گے خلیل بھائی تل کا عین؟ کیوں کہیں گے؟ جو اعضا ڈبل ہے وہ مؤنث ہے، لہذا عین ڈبل ہے نا، ہماری 2 آنکھیں ہیں، تو انسان کے بدن میں جو اعضا ڈبل ہے وہ جو ہے نا مؤنث ہے عربک میں، تو عین ڈبل ہے تو عین مؤنث ہے اس کا مطلب. تو تل کا عین کہیں گے اب ہم. اچھا قدر سے پہلے کون سا اسم الاشارہ استعمال کریں گے؟ ہاں جی نہیں، ہاں بالکل صحیح ہے، تل کا قدرون. قدرون بھی عربک میں مؤنث ہے نا، یہ ہٹا ہوا لفظ ہے یہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد مکتب سے پہلے کون سا لفظ استعمال کریں گے؟ ذالک مکتب. ویری گڈ. مؤذنون سے پہلے کون سا لفظ استعمال کریں گے؟ ذالک مؤذنون. حدیقۃ سے پہلے کون سا لفظ استعمال کریں گے اسم الاشارہ؟ تلک حدیقۃ، تلک حدیقۃ. بطۃ سے پہلے کون سا لفظ استعمال کریں گے ہم؟ تلک استعمال کریں گے. اور قلم سے پہلے کون سا اسم الاشارہ استعمال کریں گے ہم؟ ذالک قلم. اس کے بعد حجر سے پہلے کون سا لفظ اشارہ استعمال کریں گے؟ ذالک حجر. نافذۃ سے پہلے کون سا اسم الاشارہ استعمال ہوگا؟ تلک نافذۃ. اور ناقۃ سے پہلے کون سا اسم الاشارہ؟ تلک، ہے نا، تلک ناقۃ، تلک ناقۃ. ممرضۃ سے پہلے کون سا اسم الاشارہ؟ تلک ممرضۃ. طالبۃ سے پہلے کون سا اسم الاشارہ؟ تلک طالبۃ. تو ہمیں جو نا بہت سارے الفاظ استعمال ہو گئے اور ہمارا درس تو الحمدللہ ختم ہو گیا. بہت چھوٹا درس تھا اصل میں، اس میں اسم الاشارہ للبعید استعمال کیا ہے انہوں نے، تل کا، بس تل کا سمجھانا چاہا ڈاکٹر صاحب نے اس میں، ہے نا. تو الکلمات الجدیدہ، نیو ورڈز اس کے اندر جو ہے ہم نے جو پڑھے. جی حجرن ہے، حجرن، حجرن مذکر ہے، حجرتن بھی آتا ہے نا. ہاں جب وہ مؤنث کے طور پہ استعمال ہوگا تب مؤنث ہوگا، ادروائز یہ مذکر ہوگا، ہے نا. مؤنث کے ساتھ میں آئے گا تو حجرتن. ہاں جی. لیکن حجرن چونکہ جو ہے نا ایسا ہی استعمال ہوتا ہے، حجرتن بہت کم استعمال ہوتا ہے،
حجرون ہی استعمال ہوتا ہے. اس کے جمع احجارن یا حجارتن. حجرون واحد کے طور پر ایسا ہی استعمال ہوتا ہے حجرون. جب جمع استعمال ہوگی اس کی تو یا تو احجارن یا تو پھر حجارتن, دو جمع آتی ہے اس کی, ہے نا. تو قرآن میں حجارتن استعمال ہوا ہے, لفظ حجارتن قرآن میں سورہ بقرہ میں استعمال ہوا ہے. حجارتن کیا رہے گا؟ جمع ہے, وہ مؤنث ہو گئے. وہ تو مؤنث جتنے بھی جمع کے الفاظ ہیں مؤنث ہوتے ہیں عربک میں. یہ بک 2 کے اندر سمجھ میں آئے گا ہمیں, ہے نا. بلکہ بک 2 اسی کے اندر بک 1 آگے چلیں گے تو یہ رول آئے گا ہمارا. عربی کے اندر سارے الفاظ جو جمع کے ہوں گے وہ مؤنث کنسیڈر ہوتے ہیں. مؤنث. جی یہ رول آگے چل کے آئے گا انشاءاللہ. اچھا, الکلمات الجدیدہ جو ہے نیو ورڈز ہم نے پڑھے ہیں, سارے پتہ ہے آپ کو. ممرضۃ نرس, حدیقۃ گارڈن, بطۃ بطخ, مؤذن مؤذن, ناقہ اونٹنی, بیضہ انڈا, ہے نا. تو اسماء الاشارہ یہ انہوں نے دیکھے بتا دیا ڈاکٹر صاحب نے کہ ہادہ اور ہادی یہ اسماء الاشارہ للقریب ہے. ہادہ یہ دیکھیے بلو کلر میں کیا بتایا, ہادہ اور ہادی. ہادہ محمد مذکر کے لیے ہادہ اور مؤنث کے لیے ہادی, لیکن یہ دونوں قریب کے. اور ذالک اور تلک یہ دونوں کس کے ہیں؟ بعید. دور کے لیے ہے. للبعید, بعید یعنی دور کے لیے. ذالک حامد تلک زینب, ہے نا. تو ذالک تلک دونوں دور کے, لیکن ایک مذکر کا ایک مؤنث کا. تو یہ ہمارا لیسن جو ہے نا ختم ہو گیا الحمدللہ. تو کچھ جو ہے نا ایکسرسائز, کچھ جو ہے نا وہ دیکھ لیتے ہیں ہم. اچھا جب میں اردو بولتا ہوں آپ عربی بنا کے دکھائیے مجھے. یہ شوگر ہے تو کیسے کہیں گے؟ ویری گڈ. ہذا سکرن. یہ کیا ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ ما ھذا. وہ امام صاحب ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ ذالک امام. وہ امام صاحب ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ ذالک امام. ہاں ہاں یہ ٹیچر ہے. یہ ٹیچر ہے اور وہ امام ہے تو کیسے کہیں گے ہذا ہم؟ مدرس وذالک امام. امام. ہاں, یہ کون ہے اور وہ کون ہے کیسے کہیں گے ہم؟ یہ کون ہے اور وہ کون ہے؟ من ھذا ومن ذالک. ومن ذالک. من ھذا ومن ذالک. ذالک, ہے نا. قلم ٹوٹا ہوا ہے تو کیسے کہیں گے ہمارے بھائی؟ قلم مکسور. جی مکسور. قلم مکسور. القلم مکسور. القلم, الف لام لگائیں گے ہم خلیل بھائی. کیا کہیں گے ہم؟ القلم کہیں گے ہم, ہے نا. الف لام لگانا ہوگا ہمیں, ہے نا. تو القلم مبتدا کہلائے گا اور مکسور خبر کہلائے گی پھر, ہے نا. جو اگر الف لام نہیں لگائیں گے تو جملہ کمپلیٹ نہیں ہوگا پھر, ہے نا. تو القلم مکسور, قلم ٹوٹا ہوا ہے. القلم مبتدا اور مکسور خبر ہو جائے گی پھر. جب بات پوری ہو جائے تو مبتدا اور خبر. تو قلم ٹوٹا ہوا ہے, بات پوری ہو گئی تو اس کا مطلب مبتدا اور خبر ہو گیا یہ. تو القلم مبتدا کہلائے گا اس میں اور مکسور خبر کہلائے گی. دروازہ کھلا ہے تو کیسے کہیں گے ہمارے بھائی؟ الباب مفتوح. الباب مفتوح. لڑکا بیٹھا ہے تو کیسے کہیں گے؟ الولد جالس. ہاں جی. ٹیچر کھڑا ہے تو خلیل بھائی کیسے کہیں گے؟ ویری گڈ. کتاب نہیں ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ الکتاب جدید. ہاں جی. ٹاول گندا ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ المندیل نظیفۃ. وسخ. وسخ. المندیل وسخ. وسخ. پانی ٹھنڈا ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ الماء بارد. الماء بارد. ویری گڈ. مسجد دور ہے تو کیسے کہیں گے؟ المسجد بعید. المسجد بعید. المسجد بعید. دودھ گرم ہے تو کیسے کہیں گے؟ اللبن حار. اللبن حار. قمیص صاف ستھرا ہے تو کیسے کہیں گے؟ القمیص نظیفۃ. القمیص نظیف, ہے نا. نظیف کا اپوزٹ کیا پڑھا آپ نے؟ وسخ, وسخ. ہے نا. وسخ. ٹیبل ٹوٹا ہوا ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ المکتب مکسور. ٹیبل کے لیے ہم نے لفظ مکتب پڑھا ہوا. طاولہ بھی کہتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. الطاولۃ مکسورۃ کہیں گے, مؤنث ہے تو پھر مکسورۃ کہیں گے ہم. تو الطاولۃ مکسورۃ کہیں گے. مسجد کھلی ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ المسجد مفتوح. جی. المسجد مفتوح. مفتوح. امام صاحب بیٹھے ہوئے تو کیسے کہیں گے؟ ہاں جی, امام صاحب بیٹھے ہوئے. امام صاحب مسجد میں بیٹھے ہوئے تو کیسے کہیں گے؟ الامام جالس فی المسجد. الامام جالس فی المسجد. ٹیچر کلاس میں کھڑا ہے تو کیسے کہیں گے؟ المدرس واقف فی الفصل. المدرس واقف فی الفصل. عمار بھائی چاند دور ہے تو کیسے کہیں گے؟ چاند دور ہے. القمر بعید. القمر بعید. القمر بعید. بعید. القمر بعید. جی. اور ستارہ دور ہے تو کیسے کہیں گے عمار بھائی؟ النجم بعید. النجم بعید, ہے نا. مرغہ خوبصورت ہے تو خلیل بھائی کیسے کہیں گے؟ مرغہ خوبصورت ہے.
वेरी गुड. अद्दीकु जमीलुन. नज्म अन्नज्मु मुज़क्कर बईदुन. अच्छा, दुकान खुली है तो कैसे कहेंगे हम? अद्दुकानु मफ्तूह. मफ्तूहुन. अद्दुकानु मफ्तूहुन. किताब टेबल पर है तो कैसे कहेंगे जनाब अम्मार भाई? किताबु किताब अलल टेबल पर है मक्तबी. जी. अल किताबु अलल मक्तबी. अल किताबु अलल मक्तबी. वेरी गुड. अल किताबु अलल मक्तबी. खलील भाई, आमना किचन में है तो कैसे कहेंगे? आमिना किचन में है. वेरी गुड. आमिनतु फिल मतबखी. यासिर हम्माम में है तो कैसे कहेंगे हम? यासिरु फिल हम्माम. यासिरुन फिल हम्मामी. यासिरुन फिल हम्मामी. मोहम्मद कमरे में है तो कैसे कहेंगे हम? मुहम्मदु फिल गुरफत. मोहम्मदुन. हम यहाँ तनवीन लगाएंगे, कोई मोहम्मदुन मसला फिल नहीं है. गुरफत. औरतों के नामों पे तनवीन नहीं लगाएंगे. मोहम्मदुन फिल गुरफती, है ना. घड़ी बेड पर है तो कैसे कहेंगे? घड़ी बेड पर है. जी. अस्साअतु अला सरीरी. अस्साअतु अला सरीरी. अस्साअतु अला सरीरी. अला सरीरी. वेरी गुड. किताब किधर है तो कैसे पूछेंगे? चलिए ऐनल किताब. जी. ऐनल किताब. ऐनल किताब. अलिफ लाम लगाइए अल किताब पर. कैसे कहेंगे हम? ऐनल किताब. ऐनल किताबु. जी. मोहम्मद किधर है तो कैसा पूछेंगे? ऐनल मुहम्मद. ऐना मोहम्मदुन, है ना. इंसानों के नामों पर अलिफ लाम नहीं लगाएंगे, ऐना मुहम्मद. है ना. कुछ एक्सेप्शन है. अदरवाइज आमतौर पर इंसानों के नामों पर अलिफ लाम नहीं आएंगे. कुछ नाम ऐसे जिन पर अलिफ लाम आता है, अदरवाइज जनरली नहीं आता. 99%, 95, 98% इंसानों के नामों पर अलिफ लाम नहीं आएगा. शहरों के नामों पर अलिफ लाम नहीं आएगा. कभी कभी आता है तो वो जो आता है वो इस्तेमाल करेंगे. अरब लोग इस्तेमाल करते हैं उसको, है ना. घड़ी किधर है तो कैसे पूछेंगे? ऐना साअत. ऐना साअतु. कैसा पूछेंगे हम? ऐना साअत. ऐना साअतु. यासिर किधर है तो कैसा पूछेंगे? ऐना यासिर. ऐना यासिरुन. क्या आमिना किचन में है तो कैसा पूछेंगे? आमिना. तो अब जो है ना, अ जो कह रहे हैं हम, तो ये अ जो है ये क्या है? ये ग्रामर के अंदर क्या बोलते हैं इसको हम? अ को जी हर्फ इस्तिफाम. हर्फ इस्तिफाम. अ को क्या कहते हैं हम? हर्फ हर्फ इस्तिफाम. इस्तिफाम कहते हैं अ को, है ना. हर्फ इस्तिफाम. ये अ जो है ना पूरी किताब में इस्तेमाल होता ही है. ये देखिए कि शुरू से इस्तेमाल होता ही है. कुरान में बहुत आया हुआ. हल भी इस्तेमाल करते हैं. हल हल भी, इसकी जगह पे हल भी इस्तेमाल होता है, अ भी इस्तेमाल होता है. ज्यादातर अ इस्तेमाल होता है अरबिक में. कुरान में ज्यादातर अ इस्तेमाल हुआ है. इसको हमजतुल इस्तिफाम कहते हैं हम. क्या कहते हैं अम्मार भाई इसको? हम हमजतुल इस्तिफाम. इसके जरिए से हम सवाल करते हैं ना. और हल भी इस्तेमाल होता है. तो ये अ और हल दोनों हर्फ है. ये अ भी हर्फ है और हल भी हर्फ है. ये है ना, दोनों इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल अ का होता है. कुरान ये डॉक्टर वी अब्दुल रहीम साहब ने बुक 1 में, बुक 2 में, बुक 3 में सारा जो है ना अ इस्तेमाल किया ज्यादा है. बाद में समझ में आएगा आपको दोनों में क्या फर्क है. अच्छा, क्या कमरे में कौन है तो कैसे पूछेंगे अम्मार भाई? कमरे में कौन है? कमरे में कौन है? कैसे पूछेंगे हम? मन फिल गुरफत. मन फिल गुरफती. वेरी गुड. कैसे पूछें खलील भाई हम? कमरे में कौन है? मन फिल गुरफती. मन फिल गुरफती. वॉशरूम में कौन है तो कैसा पूछेंगे हम? मन फिल हम्माम. मन फिल हम्मामी. टेबल पर क्या रखा हुआ है तो कैसे कहेंगे? टेबल पर क्या है? माज़ा अलल मक्तबी. माज़ा अलल मक्तबी. माज़ा अलल मक्तबी. बेड पर क्या है तो कैसे कहेंगे? माज़ा अला सरीर. वेरी गुड. स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में है तो कैसा कहेंगे हम? अत्तालिबु फिल जामिअती. अत्तालिबु फिल जामिआ. आदमी मस्जिद में है तो कैसा कहेंगे हम? अर्रजुलु फिल मस्जिद. अर्रजुलु फिल मस्जिद. ताजिर किधर है तो कैसा पूछेंगे? ऐना ताजिर. ऐना ताजिरु. ऐना ताजिरु. कलम टेबल पर है तो कैसा कहेंगे? अलकलमु अलल मक्तब. अलकलमु अलल मक्तबी. ज़ैनब किधर है तो कैसा पूछेंगे? ऐना ज़ैनब. ऐना ज़ैनबु. क्या कहेंगे हम? ऐना ज़ैनब. और टीचर किधर है तो कैसा पूछेंगे? ऐनल मुदर्रिस. ऐनल मुदर्रिसु. क्या कहेंगे हम? ऐनल मुदर्रिस. ऐनल मुदर्रिसु. क्लास के अंदर कौन है तो कैसा पूछेंगे? मन मन फिल फस्ली. चांद आसमान में है तो कैसा कहेंगे? अलकमरु फिस समा. अलकमरु फिस समाए. सूरज आसमान में है तो कैसे कहेंगे? अशम्सु फिस समा. और चांद और सूरज आसमान में तो कैसे कहेंगे? अलकमरु वश्शम्सु फिस समा. या अशम्सु वल कमरु फिस समाई.
یہ کلاس الشمس کے لیے صف، جی کلاس کے لیے صف بھی صف بھی استعمال ہوتا ہے جی، دونوں فصل چلتا ہے، صف۔ فصل بھی صف بھی ہے نا۔ عام طور پر جو ہے نا فصل کا مطلب ہوتا ہے کلاس روم، اور صف کا مطلب ہوتا ہے کلاس روم نہیں بلکہ کلاس، یہ پہلی کلاس ہے، دوسری کلاس ہے، تیسری کلاس ہے، بھلے وہ جو ہے نا کہیں بھی ہو، پہلی کلاس کے سارے بچے کھڑے ہو کہیں پر میدان میں، تو میدان تو کلاس کا روم نہیں ہے، لیکن پھر کہیں گے کہ صف الاول صف الثانی، یہ پہلی کلاس کے بچے، دوسری کلاس کے بچے، تو پہلی کلاس کے بچوں کو الصف کہیں گے نا، تو ضرور نہیں کہ روم میں کھڑے ہو، کہیں پر بھی کھڑے ہو تو الصف، لیکن فصل کا مطلب ہوتا ہے کلاس روم، بھلے ہی اس میں بچے نہ ہوں، خالی ہو کلاس روم، تب بھی کہیں گے ہاذا فصل، کیا کہیں گے ہم؟ ہذا فصل۔ ہاں، بھلے کلاس کے اندر کوئی بچہ نہیں ہے، چھٹی ہے، کمرہ خالی ہے، تب بھی کہیں گے ہاذا فصل، یہ کلاس روم ہے، ہاذا مطبخ، ہاذا حمام، وہذا فصل، ہے نا۔ تو فصل کا مطلب کلاس روم، اور صفن کا مطلب کلاس، اسٹینڈرڈ، فرسٹ اسٹینڈرڈ، سیکنڈ اسٹینڈرڈ، اس کو کہتے ہیں ہم۔ اگر ہمیں کہنا ہو کہ بھئی جو ہے نا علی کدھر گیا تو کیسا پوچھیں گے ہم؟ این ذهب علی، این ذهب علی، این ذهب علی، علی، آپ کہاں سے ہیں تو کیسا پوچھیں گے ہم؟ من این انت، من این انت، من این انت۔ حامد کدھر سے تو کیسا پوچھیں گے؟ من این انت حامد، حامد، من این حامد، حامد، من این حامد، ہے نا، این حامد، من این حامد، این حامد، حامد کہاں ہے، من اور من این حامد، حامد کدھر سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، عباس کدھر گئے تو کیسے پوچھیں گے؟ این ذهب عباس، ہاں، اگر یہ پوچھا جائے کہ بھی کیا علی جو ہے مسجد گیا ہے تو کیسا پوچھیں گے؟ کیا علی مسجد گیا ہے؟ هل اذهب علی الی المسجد، ایسا پوچھیں گے، هل کیسا ذهب پوچھیں گے؟ علی المسجد، اذهب علی، اذهب اذهب علی الی المسجد۔ حامد کمرے سے باہر نکلا تو کیسے کہیں گے؟ حامد کمرے سے نکلا، خرج حامد فی الغرفة، من الغرفۃ، من الغرفة، خرج کے ساتھ ہمیشہ من، خرج کے ساتھ ہمیشہ من من استعمال ہوگا، خرج حامد من الغرفۃ، ہے نا۔ اسٹوڈنٹ اسکول سے نکلا تو کیسے کہیں گے؟ خرج الطالب من المدرسة، مدرسۃ، خرج الطالب من المدرسۃ۔ کیا یہ محمد کی کتاب ہے تو کیسا پوچھیں گے؟ لمن هذه نہیں، کیا یہ محمد کی کتاب ہے؟ پوچھ رہا ہوں میں، کیا یہ محمد کی کتاب ہے؟ هذا کتاب، کتاب محمد ھذا، ایسا پوچھیں گے، کتاب محمد هذا، ایسا پوچھیں گے، کتاب محمد ھذا، ایسا پوچھنا چاہیے، صحیح طریقہ یہی ہے پوچھنے کا، یاد رکھیے گا اس کو، کتاب محمد ھذا، کیا یہ محمد کی کتاب ہے نا۔ یہ حامد کی کتاب ہے تو کیسے کہیں گے؟ هذا کتاب حامد، ھذا کتاب حامد، ھذا کتاب حامد، حامد۔ یہ کس کا پین ہے تو کیسا پوچھیں گے؟ لمن هذه القلم، دو طریقے ہیں اس کو پوچھنے کے، یہ کس کا قلم ہے یا اس کا پین ہے، یہ کس کی کتاب ہے، یہ کس کا گھر ہے، اس بات کو پوچھنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بھئی لمن ھذا القلم، ایک طریقہ کیا ہے خلیل بھائی؟ لمن ھذا القلم، دوسرا طریقہ ہے کہ قلم من ھذا، قلم من هذا، دونوں طریقے، دونوں صحیح ہے، آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا ہے دونوں بھی، قلم من هذا، قلم من ھذا یا لمن ھذا القلم، دونوں طریقے صحیح ہے یہ بات پوچھنے کے لیے۔ یہ کس کی کتاب ہے تو اس کو پوچھنے کے ایسے ہی دو طریقے، تو ان دونوں طریقوں کو یاد کیجئے گا۔ تو یہ کس کی کتاب ہے تو کیسا پوچھیں گے ہم؟ لمن هذا الكتاب، دونوں طریقے سے بتائیے۔ الکتاب من هذا، کتاب من ھذا، کتاب من هذا، لمن هذا الكتاب، لمن ھذا الکتاب، ہے نا۔ کتاب من ھذا ایک طریقہ کیا ہے؟ کتاب من ھذا، دوسرا طریقہ کیا ہے؟ لمن ھذا الکتاب، لمن لمن ھذا کتاب، یہ کس کا گھر ہے تو اس کو پوچھنے کے وہی دو طریقے، پوچھئے یہ کس کا گھر ہے؟ لمن هذا البيت، جی، لمن هذا البيت، لمن ھذا البیت ایک طریقہ، البيت دوسرا من طریقہ هذا، جی بیت بیت من من ھذا، هذا، بیت من، هذا، یہ دوسرا طریقہ، دونوں طریقے یاد رکھیے گا۔ ٹیچر کا بیگ کدھر ہے تو کیسا پوچھیں گے ہم؟ این حقیبۃ، این حقیبۃ المدرس، کیا پوچھیں گے ہم؟ این این حقیبۃ حقیبۃ المدرس۔ محمد کی کتاب کدھر ہے تو کیسا پوچھیں گے؟ این کتاب المدرس، این کتاب محمد۔ ٹیچر کا بیگ کدھر ہے تو کیسا پوچھیں گے؟ این حقیبۃ المدرس، این حقیبۃ مدرس، المدرس، این حقیبۃ المدرس، ویری گڈ۔ اسکول کا دروازہ تو کیسے کہیں گے؟ باب باب المدرسۃ۔ اسکول کا دروازہ تو اتنا صرف اتنا کہنا ہو تو کہیں گے ہم باب
मदरसा और स्कूल का दरवाजा खुला है तो हम कहेंगे बाबुल मदरसती मफ्तूह मफ्तूहुन। वेरी गुड। कुरान अल्लाह की किताब है तो कैसे कहेंगे हम? किताबुल्लाह अल कुरान किताबुल्लाह। कैसे कहेंगे हम? अल कुरान किताबुल्लाह किताबुल्लाह। जी। टीचर का घर किधर है तो कैसा पूछेंगे? अइनल बैतु मुदर्रिसिन ऐना ऐना बैतुल अलिफ, बैत पर अलिफ लाम नहीं लगाएंगे, है ना? अइना मुजाफ पर अलिफ बैतुल लाम नहीं आता। मुदर्रिस मुजाफ है ना, बैत तो मुजाफ और अल मुदर्रिस मुजाफिल है, तो बैत पर जो है ना अलिफ लाम नहीं आता कभी भी, है ना? मुजाफ पर क्या कहा मैंने अमर भाई? मुजाफ पर अलिफ लाम अलिफ लाम नहीं आता। मुजाफिले पर आएगा भी और नहीं भी आएगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन मुजाफ पर अलिफ लाम नहीं लगाना हमने। तो हम कहेंगे ऐना बैतुल मुदर्रिसी, ऐना बैतुल मुदर्रिसी मुदर्रिसी, है ना? टीचर का घर दूर है तो कैसे कहेंगे? बैतुल मुदर्रिसी बईद बैतुल मुदर्रिसी बईदुन। ये गाड़ी की चाबी है तो कैसे कहना चाहिए हमें? ये गाड़ी की चाबी है। मिफ्ताहु हाँ जी। सय्यारती हाँ, ये गाड़ी की चाबी है। हादल मिफ्ताहु हादा हादल क्या कहेंगे? हादा मिफ्ताहु सय्यारती। क्या कहेंगे हम? हादा मिफ्ताहु सय्यारती हादा मिफ्ताह मिफ्ताहु सय्यारती, हादा मिफ्ताह मिफ्ताहु सय्यारती, हादा मिफ्ताहु सय्यारती। घर की चाबी किधर है तो कैसा पूछेंगे हम? अइना मिफ्ताहुल बैति ऐना मिफ्ताहुल बैती, ऐना मिफ्ताहुल बैती। आप कौन है तो कैसा पूछेंगे? मन अंत मन अंत। कैसे पूछेंगे हम? मन अंत मन अंत। मामू के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है अरबिक में? मामू और चचा के लिए खालतुन खालुन और अम्मुन। खालुन खालुन और अम्मुन मामू के लिए खालुन और चचा के लिए अम्मुन, अम्मुन है ना? हामिद के मामू जो है ना गरीब है तो कैसे कहेंगे हम? हामिद के मामू जान गरीब है। हामिद के खाल और हामिद फकीरुन, फकीर फकीरुन। खालु हामिदिन फकीर फकीरुन। स्कूल का दरवाजा बंद है तो कैसा कहेंगे हम? अलबाबु नहीं, अलिफ लाम के बगैर। बाबुल मदरसती, मुगलक है ना? मुजाफ पर अलिफ लाम नहीं लगाएंगे हम, तो क्या कहेंगे? बाबुल मदरसती। बाबुल मदरसा क्या कहेंगे हम? बाबुल मदरसती, है ना? समझ में आ रही के बाद? अलिफ लाम नहीं लगाएंगे उसमें, है ना? मुदीर की गाड़ी तो कैसे कहेंगे हम? मुदीर सय्यारती सय्यारतुल मुदीरी। सय्यारतुल मुदीर की गाड़ी तो क्या कहेंगे हम? सय्यारतुल सय्यारतुल मुदीरी। कुत्ता गाड़ी के नीचे है तो कैसे कहना चाहिए हमें? कुत्ता गाड़ी के नीचे है। अल कल्बु तहत सय्यार अल कल्बु तहत सय्यारती, अल कल्बु तहत तहत सय्यारती। मोहम्मद का बेटा इराक में है तो कैसे कहेंगे हम? इब्नु मुहम्मदिन फिल इराक फिल इराक़ी, इब्नु मुहम्मदिन फिल इराक फिल इराक़ी। ताजिर मार्केट गया तो कैसे कहेंगे हम? ज़हबत ताजिरु इला ज़हब, हाँ, ज़हबत ताजिरु इला सूक़ी, ज़हबत ताजिरु। हाँ, इस आदमी का क्या नाम है तो कैसे कहना चाहिए? चलिए, इस आदमी का नाम क्या है? मस्मुहु इस आदमी का नाम क्या है? आदमी के लिए लफ्ज अर्रजुल, अर्रजुल हाँ? मस्मुहु रजुल मस्मु हाज़र रजुली। मस्मुहु हाज़र रजुल क्या कहेंगे हम? मस्मुहु हाज़र रजुल मस्मु हाज़र रजुल। ये आदमी कौन है तो कैसा पूछेंगे? मन हाज़ा मन हाज़र रजुल। जी, मन हाज़र रजुल, ये बंदा कौन है? मन हाज़र रजुल, है ना? इसका नाम क्या है? इस आदमी का नाम क्या है? मन मस्मु हाज़र रजुली, मस्मुहु हाज़ा मस्मु हाज़र रजुली। आप किसके बेटे हो तो कैसा पूछेंगे? इब्नु मन अंत, इब्नु मन अंत ऐसा पूछेंगे। कैसे कहेंगे हम? इब्नु मन अंत हाँ, इब्नु मन अंत। मैं जो टीचर का बेटा हूँ तो कैसे कहेंगे हम? इब्नु अनबनुल मुदर्रिसी। अनबनुल मुदर्रिस कैसे कहेंगे हम? अनबनुल मुदर्रिस अनबनुल मुदर, अना इब्नुल मुदर्रिसी, लेकिन मिलाकर पढ़ेंगे अनबनुल मुदर्रिसी, है ना? इब्न के अंदर जो अलिफ है वो अलिफ नहीं बल्कि हमज़तुल वस्ल है, उसकी आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। अनबनुल मुदर्रिसी, अनबनुल है ना? याद रहेगा इसको, ये रहेगा। ये इंजीनियर की बहन है तो कैसे कहेंगे हम? ये इंजीनियर की बहन है। हादिही उल मुहंदिस हादिही उख्तुल मुहंदिसी, हादिही उख्तुल उल मुहंदिस मुहंदिसी। जी। प्रेस किधर है? आयरन, प्रेस किधर है तो कैसा पूछेंगे? ऐना मिकवातु ऐनल मिकवातु। क्या कहेंगे हम? ऐना मिकवातु मिकवातु, है ना? बैग किधर है तो कैसा पूछेंगे? ऐनल हदीक़त ऐनल हकीबतु। पेन किधर है तो कैसा पूछेंगे? ऐनल कलम ऐनल कलमु, ऐनल कलमु। आपकी गाड़ी किधर है तो कैसा पूछेंगे? आपकी कार किधर है? ऐन सय्यारतु ऐन सय्यारतुका। कैसे पूछेंगे हम?
أين سيارتك ऐना सय्यारतुका, ऐना सय्यारतुका। किसान के लिए क्या लफ्ज पढ़ा हुआ है हमने, याद है? फलाह फल्लाह। ये किसान की गाय है तो कैसे कहेंगे हम? फल अलबकरतु ये किसान की गाय है। ये हादिहिल बकरतु फल्लाह नहीं, हाज़िही बकरतु फल्लाही। हादिही बकरतुल फल्लाही, है ना? बकरा मुदाफ बन जाएगा, अलिफ लाम नहीं लगाएंगे उसमें हम। हादिही मुब्तदा, बकरतु अल फल्लाही खबर बन गई, मुदाफ मुदाफ इलैह दोनों मिलकर। बकरतु मुदाफ, अल फल्लाही मुदाफ इलैह। बकरा जब मुदाफ पर अलिफ लाम नहीं लगाएंगे, लेकिन है ना, कभी भी नहीं आता, तो हम कहेंगे हादिही बकरतुल फल्लाही, और पूरा जुमला जो है ना मुब्तदा खबर बन गया। जुमला पूरा हो गया तो मुब्तदा और खबर बन गया, सला खलास, है ना? तो हादिही बकरतुल फल्लाही। नाक के लिए क्या लफ्ज पढ़ा हमने? अनफुन। ये नाक है तो कैसे कहेंगे? हादा अनफुन। ये मुंह है तो कैसे कहेंगे? हादा फमुन। हादा फमुन। ये कान है तो कैसे कहेंगे? हादिही अब यहाँ पर हादिही कहेंगे क्योंकि कान दो है ना, दो है तो मुअन्नस, तो हादिही उज़ुनुन, हादिही उज़ुनुन। ये आंख है तो कैसे कहेंगे? हादिही आइन। हादिही आइनुन। ये हाथ है तो कैसे कहेंगे? हादिही यदुन। हादिही यदुन, क्योंकि यदुन भी जो है ना दो है, यद ना, तो दो है तो मुअन्नस, यदुन मुअन्नस है। और ये टांग है, पाँव है तो कैसे कहेंगे? हादिही रिजलुन, चूंकि रिजलुन भी दो है ना, तो जो है ना ये मस्जिद है और ये मस्जिद है और ये स्कूल है, कैसे कहेंगे? चलिए। हादा मस्जिदुन व हादा मदरसतुन। हादिही, व हादिही मदरसतुन। हादा मस्जिदुन व हादिही मदरसतुन, है ना? मुअन्नस और मुज़क्कर का ख्याल रखेंगे हम। चाय गरम है तो कैसे कहेंगे? अश्शायु हारुन। अशायु हारुन। दरवाजा बंद है तो कैसे कहेंगे? अलबाबु मुगलकुन। अलबाबु मुगलकुन। हामिद डॉक्टर है। अलहामिदु मुहन्निस। हामिदुन तबीबुन। हामिदुन तबीबुन। हामिदुन, तबीब। नामों पर अलिफ लाम नहीं लगाएंगे किसी इंसान के, है हामिदुन ना? तबीब। हामिदुन तबीबुन, हामिदुन तबीबुन। मस्जिद दूर है। अलमस्जिदु बईद। घोड़ा तेज रफ्तार है। अलहिसानु सरी। अलहिसानु सरीउन। कमरा खुला हुआ है। अलगुरफतु मफ्तूह। मफ्तूहतुन। अलगुरफतु मफ्तूहतुन। ये डॉक्टर की गाड़ी है। तबीब। हादिही सय्यारतु तबीबी। हादिही सय्यारतु तबीबी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो कुछ पढ़ा था उस पर हमने एक नज़र डाल ली, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को सभी को चलो माशाल्लाह याद है। तो जो है ना ऐसे ही आगे बढ़ेंगे ताकि जो है ना हमें जो हम जो पढ़ रहे हैं वो याद रहे, अल्फाज भी याद रहे, जुमलों का पैटर्न भी याद रहे, है ना? सिर्फ अल्फाज याद रखना काफ़ी नहीं होता लैंग्वेज में। लैंग्वेज जो है ना अल्फाज से नहीं जुमलों से चलती है ना। जब हम बात करते हैं तो जुमले बोलते हैं, लफ्ज़ नहीं बोलते। तो सिंगल लफ्ज़ याद रखने के बजाय पूरा जुमला याद रखना चाहिए हमें। कोई भी लैंग्वेज सीखे, अरबी सीखे, इंग्लिश सीखे, वो ये तरीका है ना। तो हम अपनी बात को यहीं ख़त्म करते हैं। हम इंशाअल्लाह जो है ना कल जो है इंशाअल्लाह फिर नया सबक पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।